पंजाब यूनिवर्सिटी जो लाहौर में है, वहाँ पे कुछ लोग जो होली सेलिब्रेट कर रहे थे विद द परमिशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, उनके पे हमला कर दिया। पाकिस्तान की पंजाब यूनिवर्सिटी में होली मना रहे हिंदू छात्रों पर हमला किया गया है और कुछ सुनने में आ रहा है कि 15 एक जो स्टूडेंट्स थे वो हिंदू कम्युनिटी के थे। इस हमले में 15 छात्र घायल हो गए हैं। आपने पहले ही हिंदुओं को कन्वर्ट कर करके मुसलमान की कि आप ये समझते हैं कि आपने किसी और मजहब को रहने देना ही नहीं है। ना गैस है, ना पानी है, ना पैसे हैं, ना आटा है, ना एलपीजी है, ना गैर मुल्की इमदाद है, ना आईएमएफ की अभी तक मंजूरी है जिस वक्त मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ। यानी ऑस्ट्रेलिया और जापान अब इंडिया का विजिट करने लगे हैं। हम देख रहे हैं कि हमारी तरफ हम जा रहे हैं दूसरे मुल्कों में, और किस लिए जा रहे हैं तो सबको ही मालूम है, जबकि दूसरी तरफ दूसरे तमाम कंट्रीज जा रहे हैं इंडिया की तरफ खींचे चले जा रहे हैं। तो फिर ये क्या करेंगे जी? इस मुल्क में खाना जंगी करेंगे। इन छात्रों का कसूर था कि ये होली खेलना चाहते थे, अपना त्योहार मनाना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान से ये बर्दाश्त नहीं हुआ। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत त्यौहार होता है। तो हमारे मुल्क के अंदर जो भी मना रहा है, हिंदू कम्युनिटी हैं, हिंदू बहन भाई हैं, या कोई और जो भी मना रहे हैं, उन सबको हम हैप्पी होली कहते हैं। और पाकिस्तान से बाहर पूरी दुनिया में जहाँ पर भी होली मनाई जाए, और थोड़े से हिंदू अगर कोई अपने त्यौहार मनाना चाह रहे हैं, जिस त्यौहार में किसी मज़हब के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं है, जिस त्यौहार में खुशी की बात हो रही है, रंगों की बात हो रही है, मिलने गिलने की बात हो रही है, उस त्यौहार को आप मना। जय हिंद दोस्तों, छुटकू एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान में लाहौर के पंजाब यूनिवर्सिटी में कुछ हिंदू स्टूडेंट होली मना रहे थे। तब अचानक कुछ लोग आए और उनको मारने पीटने लगे। इसमें 15 हिंदू स्टूडेंट बुरी तरह से घायल हो गए हैं। ये हमला जमात इस्लामी तोयबा के यूथ एक्टिविस्ट का है। सूत्रों के हवाले से पता चला है दोस्तों, आज़ादी के समय करोड़ों हिंदू पाकिस्तान में रह गए थे, जो अब घटकर कुछ लाखों में बचे हैं। पहले पाकिस्तान में हिंदुओं के मंदिर तोड़ने के वीडियो तो आपने देखा है। कई हिंदुओं को ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन भी कर दिया गया है। अब पाकिस्तान में कुछ हिंदू स्टूडेंट होली मना रहे थे। पाकिस्तान को यह भी बर्दाश्त नहीं हुआ। अगर किसी भी पाकिस्तानी मेरा ये वीडियो अब देख रहे हो तो मेरा एक ही सवाल है आपसे, क्या पाकिस्तान में हिंदू अपनी त्यौहार नहीं मना सकता? दोस्तों, क्या 21वीं सदी में हम लोग पहुंच गए हैं, लेकिन क्या अनफॉर्चुनेट बात है कि इस्लामी जमीयत तलबा जो जमात इस्लामी पाकिस्तान की एक मजहबी जमात है, उसके एक्टिविस्ट हैं, उसके जो यूथ ग्रुप है, उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी जो लाहौर में है, वहाँ पे कुछ लोग जो होली सेलिब्रेट कर रहे थे विद द परमिशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, उनके पे हमला कर दिया। और कुछ सुनने में आ रहा है कि 15 एक जो स्टूडेंट्स थे वो हिंदू कम्युनिटी के थे। और मज़े की बात यह है कि वो सारे भाग गए, क्योंकि ये वो मजहबी इस्लामी जमात है, जमात इस्लामी है। मज़े की बात बताऊं, मैंने अपनी पीएचडी का थीसिस भी इसी सियासी जमात के ऊपर किया हुआ है। अदर दैन दी अदर एक और जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान के ऊपर भी मेरा थीसिस है। अब ये जो इस्लामी जमीयत तलबा है, इसके ऊपर बड़ी लंबी मैंने बहस की हुई है कि ये क्या है, किधर से क्या निकले। ये इंतहाई अनफॉर्चुनेट सी चीज़ है। देखें, शर्मनाक बात है, पाकिस्तान 230-40 मिलियन का मुल्क हो, और थोड़े से हिंदू अगर कोई अपने त्यौहार मनाना चाह रहे हैं, जिस त्यौहार में किसी मज़हब के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं है, जिस त्यौहार में खुशी की बात हो रही है, रंगों की बात हो रही है, मिलने गिलने की बात हो रही है, उस त्यौहार को आप मना रहे हैं। मैं खुद कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में जब पढ़ता था, तो मुझे याद है मेरे एक जूनियर हुआ करते थे, कपिल देव। तो वो अभी भी हैं, काम कर रहे हैं बड़ा अच्छा वो। कपिल देव, ही इज़ फ्रॉम सिंध, और मेरा वो जूनियर था कपिल देव। तो वो हम क्योंकि थोड़ी-थोड़ी पॉलिटिक्स भी करते थे कभी-कभी, तो वो उन्होंने आना हमारे पास और आके हमारे चेहरे पे या गालों पे लगा देना या बालों पे कोई रंग लगा देना, और हम खुशी-खुशी से ये करने को तैयार होते थे, मज़ा आता था। और फिर रिसेंटली मैं एक कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में गया, तो वहाँ लड़के डांस कर रहे हैं, लड़के लड़कियाँ, बड़े जनाब म्यूज़िक लगा हुआ है और होली सेलिब्रेट हो रही है, इर्रिस्पेक्टिव आप मुसलमान हैं, आप हिंदू हैं, कौन है। लेकिन लाहौर के अंदर इस्लामी जमीयत तलबा का ये एक्ट और लोगों को भगा देना, ठीक है जी, ये एक बहुत बड़ी ज़्यादती है।
اور یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں یہ آئی تھنک سندھ سے آئے ہوئے تھے، اور اپنا ایک سندھ کے اسٹوڈنٹ تھے لیکن یہاں پہ پڑھ رہے تھے۔ اب دیکھیں یہ کس طرح کی بدتمیزی ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کسی اور مذہب کو رہنے دینا ہی نہیں ہے، آپ نے پہلے ہی ہندوؤں کو کنورٹ کر کر کے مسلمان کیا، جو ہے، اور یہ کہا کہ بھائی ان کو مسلمان ہو جانا چاہیے، آپ نے وہ آبادی کم ہو گئی، اور اگر جو رہ گئے ہیں اگر آپ وہ آج محنت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، اور آپ کبھی، مجھے یاد آ گیا بی بی سی کی ایک ڈاکومنٹری میں نے دیکھی تھی، اس بی بی سی کی ڈاکومنٹری میں بتاتے ہیں کہ وہ جو ہندو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ کس طرح کی تعلیم دی جاتی ہے، تو جو ان کو کتابیں پڑھایا جاتا ہے تو ان کتابوں میں ہندوؤں کے بارے میں جو غلط باتیں لکھی ہوئی ہیں، ان کو ڈیمونائز کرنے کی جو باتیں لکھی ہوئی ہیں، ایک ہندو اسٹوڈنٹ ہو، ایک مسلمان اسٹوڈنٹ ہو، تو اس کے اوپر کیا بیتتی ہوگی کہ یہ جو میرے ساتھ شخص بیٹھا ہوا ہے، یہ جو کتاب پڑھ رہا ہے، اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ہندو جو ہیں وہ یہ کرتے ہیں، وہ ان کی مطلب برائیاں کرنا، اور سکھوں کی برائیاں کرنا اور یہ کرنا، یہ کتنی شرمناک قسم کی بات ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ خدا نے آپ کا جو بھی مذہب ہے آپ اپنے مذہب پہ پریکٹس کریں، لیکن آپ دوسرے کو تو نہ تکلیف دیں کہ اس کے مذہب کو جو ہے وہ برا بھلا کہیں، آپ نے جو کرنا ہے کریں، آپ کی جو سوچ ہے۔ آپ دنیا میں یہ پاکستانی مسلمان ہوں یا دنیا کے مسلمان ہوں، ان کو ان چیزوں کی کیوں سمجھ نہیں آتی؟ کیوں ہم نے یہ اس طرح کے ہم ان لوگوں کو سزائیں نہیں دیتے؟ ٹھیک ہے جی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ہولی سیلیبریشن کے حوالے سے پنجاب کے اندر جو اسلامی جمعیت طلبہ ہے، انہوں نے فیس بک پیج پہ ہی لوگوں کو کہہ دیا تھا کہ جناب آپ یہ نہ اس طرف آئیں ورنہ ہم آپ کو یہ کریں گے وہ کریں گے۔ اور جو سننے میں آ رہا ہے کہ جو سندھ کونسل اور ہندو کمیونٹی جو تھی وہ پنجاب یونیورسٹی لاء کالج میں اکٹھی ہوئی کہ ہولی سیلیبریٹ کریں گے، لیکن وہ ساری باتیں وہ مولوی تھے، ان مولویوں نے پکڑ کے انہوں نے کہا ان کی کیا جرت ہے، اس طرح تو جو ہندوازم ہے وہ شاید ہماری یونیورسٹیوں میں گھس جائے گا۔ اب دیکھیں نا، پاکستان کے اندر 100% اگر آبادی ہے تو اس میں اس 100% آبادی میں کتنے پرسنٹ مائنورٹیز رہ گئی ہیں؟ 2-3% مائنورٹی، اس میں ہندو کتنے رہ گئے ہیں؟ تھوڑے سے رہ گئے ہیں، اور آپ ان سے گھبرا رہے ہیں۔ ان کی فیسٹیوٹیز آپ کو تو چاہیے زیادہ پارٹیسپیٹ کریں، ان کو زیادہ طاقت دیں، ان کو حوصلہ دیں، ان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ ہم جہاں پہ ہم امریکہ یورپ جائیں اور اسلام جو ہے اور ہم لوگ جو ہیں ہمیں وہ رائٹس ملیں، لیکن ہم دوسروں کو اپنے ملک میں وہ رائٹس نہیں دینا چاہتے ہیں۔ کبھی کسی کا مندر گرا دیتے ہیں، کبھی کسی کا گرجا گرا دیتے ہیں، کبھی کسی عیسائی کو بلیسفیمی کے نام پہ مار دیتے ہیں، کبھی کسی کو کسی کے نام پہ مار دیتے ہیں۔ یہ جو کنورژنز، یہ کتنی شرمناک بات ہے۔ پاکستان اس چیز کے لیے نہیں بنا تھا کہ آپ اپنی تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم خود بھی ایک دوسرے کو لڑتے ہیں، مارتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اور مزے کی بات ہے کہ جو اچھی بات ہے کہ پنجاب یونیورسٹی جو ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان چیزوں میں انوالو ہیں، ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا۔ اور میں تو لفظ مائنورٹی کے خلاف ہوں۔ کیوں ہندوؤں، سکھوں، عیسائیوں کے لیے مائنورٹی؟ وہ بھی تو اتنے ہی پاکستانی ہیں جتنا میں پاکستانی ہوں۔ یہ کیا بات ہوئی ہے مائنورٹی ہے؟ کیوں مائنورٹی ہیں؟ وہ پاکستانی ہیں۔ اور یہ کہہ دینا جی مائنورٹی کمیونٹی، یہ ایک انتہائی تکلیف دہ بات ہے۔ میں اگر کہیں اور دوسرے ملک میں رہ رہا ہوں اور مجھے کہا جائے تم مائنورٹی کمیونٹی ہو، تم مائنورٹی ہو، تو میری کیا وہاں پہ میرا تو ادھا دل ہی ٹوٹ جائے گا یار۔